أرست زينة جونوسايداون والكاملخن سرعات بالتقناس جمروا متقعة المملكات كله كدالو يقبايلو بيراو كلاوي منقصة تقراي سراوي تقراي تقلعي كدمتس زخولو عاقم كونن دلوناتو كالرقاقتن ناتسرح كم زمزة سراوي تقنبار سمين مبراق حفليتو وفريد خلافل سي كتماتات تقراي أب كتمام على بعلته جميرو أنا هبلنا صوركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراي بقطات كتاتل وزلهم زينا الساعة جميرو الله سارة أبرح لي زيناتات بمغرب على متأحقوس بمدى ملكة قانقوا مسم الله سمو يستديو الساعتين حبراو تاني تنقبر نافل لما زينا كسكراكم جونوسايداون ولك أملخن سرعات بالتقنا حزب تقراين مزنات كاكايدو تانحا كل مداوي عزوان نبزل على براخ بموساد لومي حملة إسران حموشن كل تشنعصر شومونتن عامة تمرت أبزوا معراب تقراي قولوا عوق كم جمرة بهراو كلاو منقص تقراي فليتهم بهراو كلاو منقص تقراي أب مجلسيو أوش تعدن وتأنزنا برهزب تقراي حالتات أتا تقراي بهراون حالتات تقالست تقراين سبيل محبرات تقراي تكالات هايمانوت تقراين كالوس ملكتوكم أكلات بهراو هلون حزب تقراين مرققات أب زكايد فتحو قالسي زبتن بهراو برسات مستنكراو تاريخ كسرحوز أو تقريب له قلتو أمنكس جونوسايداون والكاملخن سرعات بالتقنام حزب تقراي نمتنات كايدو تصنحه كل مداوي كبان عصوان بدرونن تلاخ تعطوقاتن كبصحو تصنحه متقعتيم نابزل على براخه بموساد لومي حمله 25 2018 عام تمرت كاب وقحتا جميرو ابزوا معراب تقراي بانفل شررينا قلوع وق كم زجمره بهراوي كللاو منقص تقراي أو زوطو مقلتي أفليطلهم إذا سرعات ناب سلطان كاب زمت جميرو قبل عليه حزب تقراي جونوسايد أوجو كلهم عينتات عالم لخو قبنا زفتسمن أبا مفتسام تصنحن كوينو دحري مفرام سممع بريتوريا وننتخونم حزبي تقراي نمن بركاخن نمبتتانن كابا زلو كتور باهجي تبقيسوم زتفلالي وديتات كبان عطوان وتادراوي مقرباتن كقبر دحرمتنا داقم تقراي نمبرارن حزبي نمفراسن تبقسو وسيدوم وقا كفيتلنا اللو زباله مقلتي بيراوي كللاو منقص تقراي سلا زخونم اوشتن وطان تنبر حزب تقراي كلهم حيلتات تقراي بيراويان حيلتاتن تقالستن تقراي سفيل محبرات تقراي تكالات هايمانوت تقراين كالوز ملكتوكم أكالاتن بيراوي هلونانا نمرقات أبزكايد فتحو قالسي زبت بيراوي برساتي لكم اللومون كما تمالي مستنكراو تاريخ نمسراح كتدالو تقويهم اتي تجمير زولو داقم ورارن تنتاتن زملكاتو معبالتات ببقوانو بزملكاتو معكالات زدلي مبرهن مقلتن زوهاب مخانو زفلته بيراوي كللاو منقص تقراين بزي أقاطامي حزبنا قبو تنقاغن خقبر أتحساسيبوم محبر سب عالم جونوسايداون والكاملخن سرعات بالتقنام أبزي زوبا واللعوة بزلو خوينات كسعب زخيل مزز نزابة كوسدي قباون إلالهم بهراوي كللاو منقص تقراي حملة 25 كل تشن 10 شمونتن أمتمرت مغلم ميدياتات تقراي حلوات دحنتن حزب تقراي نموحاس أب زقبر قالسي وفري زبت نبهراو برسات أب معوات قبان كفتما كم زقبا حالا في بيرو قديات كوميونيكيشن تقراي دكتور أبراهام حقوس قليتهم سوميانا مرارحان ميدياتات تقراي أب هلو كناتات عدهبهم أب السالت وزتايو نزتبحي لزولو فساتين كبر عبسكي سوميان مرارحان ميدياتات قصقاص الإيه كايدا كم زلوان قليصهم نا إثيوبيا ميدياتات سرحو زنورا سرح زقر عفتس قلنا توقسا نتخ قبر زي حساب زنورا ناي جونوسايد شافن كويناتن كم قدما دلونات مفتار رئيس دق سبات بصلي اسكير كان بصلي ناب زي كونه دايركشن وسير كاب سمعي تومغيكا اب لعلي زخونه يكون تقراوا يبزحلو يحل مالتي اب تقراي نزلو كم تزرنا يمخوينات مالتي اب كالي خبابيتات كم نزلو እንደገና خمزي زيغا ناي زعد زي اتغيرو خرئن كساددن بزغبر ملكعو سفح سرح سرح لغناتاتنا نرى مالتي زين ميدياتات زياتن ناي already genocidal medias
إلنا إن خن وسدنا النخيل مالت يبلع الحزب تجري شاف كفصام زجبرة تهز زجبرة أزلوا خناتاتون انترينا زي تزازم جنوسايد اللي تجري دجنا نخفصام زسرحوا أزلوا أسرحت بتاع مزجرمي مالت بدوكمنتري ديو بزينا ديو حسود فابريكيت بمقبار ديو ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ብግልጽ እንሪዮ ዘለና እዩ ማለት እዩ። አፍቱ በአንጻሩ ድማ ሚድያታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከይጸንትን ከይምብርከኽን ሃለዋቱን ድሕንነቱን ንምርግጋጽ ኣብ ቃልሲ መኸተ ከዓስለ ምግባር ዕዙዝ እጃመ በርኪ ተንየን ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ሕዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናትን ንምምብርካኽን ዝተጀመረ ወፍሪ ጽንታ ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ ብምምካት ሃለዋቱን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝተጀመረ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ሽትኡ ንምብጻሕ ጉብእን ክፍጽማ ይግባእ ኢሎም ናብ ሚድያታት ትግራይ ክንመጽእ ከለና قيدمت الجنوسايد أو خوينات نتزنبرة ناي جنوسايد قسقساتات بممكات انصار تسرح سرح بطعم عبي تاريخ والمزقب وزحلفة مالتي ولافتي وان خوينات ون ندحر وسيدنا ناي تقراي كوناتات 300 انسسان ديجرز تعصولو ناي حزب تقراي شاف ناي حزب تقراي سقاي ناي حزب تقراي هلكيت علم كيتسمع استشفنا له كوناتات كم زنبرة كلاتنا نغنزبو ايو حزب تقراي حتو قلصن يا بهراو مسألة يكبر بهراو هلونا يكبر كخلالوا مريتي مربتيون بتسرعات كتملس كخلالوا بتحقق منقست زنا صرا من قدي زي عندي حركوينا كلن بيزك نساسيتي زبالون كمالا خلالون زي ان غيرنا كم حزب خنبر كن كيلالنا يزول زل خالي حتى حتى مالت زي اي تخون اني زبال زلو زي تخون تخوينا تحت قبر تخيل قالسي اكايد كاب تمثل كاب أقوى بخطرك مفتانية تمثلت أويك نجار كتكون التخيل زبل موسى دقداسي مالت لازم زهم زي أزولت كونتات ناي ميدياتات ناتران تاعي خون زلوا وزبل كعقل سويز خون مالتي نتابهرا وأجندة ما أخل غيرنا كم حزبي هلونا حزب تجراي كمين الرجاجز أفزبل أجندة ربي منات حجاجزنا نسرح حزبلي ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምውሓስ ህልውናን ምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ እዚ ዝዕወት ድማ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ ብምዃኑ ሚድያታት ትግራይ ብጽሒተን ክፍጽማ ከም ዝግባእ አገንዚቦም ኣብ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ኣርቃቂ ሕጊ ኣይተ ገብረ መድህን ፀሃየ ንምውሓስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝወፅእ ኣዋጅ 366 ዝባር 2018 ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምድኻም ህዝቢ ትግራይ ክበርስን ክበታተንን ንምግባርን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ዝሰርሑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠውን ብትግራይ ዘካይዶ ቃልሲ ምውሓስ ህልውናን ምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነን ንምዕዋት ዝሕግዝ ምዃኑን ኣገንዚቦም ናይ ሰላም ምህዋኽ أتقلل ناي محور إقتصادي مهواخ كتم حدرول تخل حقي أقدم كا موسى قداسي مالتي كم زي عينت فلي حقي موسى أزل اليوم كل جزء وان كيناتن حوس كيناتن peace and order بهال بسفيحو ناي مهواخ كنتات بس لمود ويكا بسرع أكايد أخت قاصر زي تخل كنتات سلزفتر أفتونتات نسو ناي حيل سب ناي هافتي بستمع خله عالجواب نمرح زخل كومد ما استفليو من قصاصات كلو كقاطمون كلوها بستفلي عالجواب نعم يحق سرعات تأتولو أكايدا سلازل يمالتي زي እቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ካብቶም ዝሓዞም ዓንድታት ሙሓስላዊ ሚድያታት ትግራይ ዘህልዎን እጃም ብኣግባቡ ክፍጽማ ዘጠናኽር ከም ዝኾነ እውን ኣይተገብረ መድህን ገሊጾም بتمساسال زينا ميدياتات تግራይ ካብ ሚድያታት ጸላኢ ዝነዝሕ ዘሎ ሓደጋ ጥፋት መዚነን ነትዘሎ ኩነታት ዝምጥን ስራሕቲ ከዓማይ ግባይሎም ሶምያን ኣመራርሓን ሚድያን ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሕዝውን ፍሳጽን ገብራብስኪ ኣብ ህልው ኩነታትን ክያዶ ሚድያታት ትግራይ ነመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዝተረኽቡ ሰውምያን ኣመራርሓን ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ትግራይ ሚድያታት ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ጆኖሳይዳዊ ጽንተት ንምድሓን ህዝበን ዝፈጸምኦ ታሪኽና ዘከሮ ዝነብር ስራሕ ሕዚ ህልውና ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ እዋን እውን ከም ሰውሞያ ካብኦም ዝድለ ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ከም ዝኾኑ ገሊጾም ቀጻላይ ፍጻመታት ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ቅቡልነት ብዘለዎ መልክዕ حمر زقبرو اللي خناتات نتزفتر صبوي بقولك أيون زي سكع مجرشة نمكلاس وندلوه لازم كلها بحد منفس كم زيلنا توادينا
ክንከይድ ጽቡቅ እዩ ህላው ህዝብ ትግራይ ናይ ምርግጋጽ ጉዳይ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳና እዩ ብኦንላይን ሚድያ ብተፈላለዩ ሚድያታት ንሰርሕ ሚድያታት ትግራይ ብኩለ መዳይ ክብርኻን ሰውምያታትን ዝድለ ስራሕ ክሰርሑ ዘኽእሎም ክእለትን ብቕዓትን ክውንኑን ኣብ ምግባር እውን መንግስቲ ትግራይ ኣድላይ ስራሕ ክዓመም እቶም ሰውሙያን ኣመራርሓ ነቲ ዓውዲ ገሊጾም ኣብ ገለገለ ኢኮ ሚድያ ዘለዎ እኮ ዝመስል ናይ ባዕሉ ሚድያ ጋዜጠኛ ኮይስ ናይ ባዕሉ ሚድያ ዘለዎ ስለዚ ዘቆም ዚኦም ዓይነት ነገራት ካብ በኣጉኡ እንዳስተኻኸልና ንኸይድ ኩነታት ተንፈጥር ኣብ ዘለና ናይ ሚድያ ኣካላት በተሓሳስባ ህላው ህዝብ ትግራይ ናይ ምርግጋጽ ጉዳይ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳና እዩ ከም ተጋሩ ዘለውና ሕልኽላኽ ጸገማት ክፍትሑ ሚድያታት ትግራይ ካብ ሚድያታት ጸላኢ ዝንዛሕ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣት መዚናን ክያድኦ ነበሪኸን ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝምጥን ስራሕ ክሰርሓ ከም ዘድልውን እቶም ተሳተፍቲ ኣስሚሮምሉ ብሓደ ህርመት ንቀሳቀሰሉ ኩነታት ኢና ንፈጥር ክንክእል ዘለና ጆኖሳይድ ተፈጸመና ህዝቢ ኢና ሕዚ እውን ዳግማይ ጆኖሳይድ ክፍጸመልና እዩ ርብርብ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ንህላውና ንሓድነትና ንላዕላውነትና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ዝወፀ ኣዋጅ ህላውን ድሕንነትን ቁፅሪ 366 እዝባር 2018 ኣብ ሕሉፍ መኸተ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ክፍተታት ዝዕርን ንምዕዋት እቲ ዝካየድ ቃልሲ ህላው እውን ወሳኒ ከም ዝኾነን ድማ እቶም ሰሙያን ኣመራርሓን ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ትግራይ ገሊጾም 366 2018 ወፂ ዘሎ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ስለዚ ሓላፍ ዘላፍ ከይሉ ነተረኣየ እዚ ናብ ተግባር እንተኣትዩ ድሕነትና ክንረጋገጽ ዓብይ መሳርሕ ትሕጊ ወፂ ዝኒአነት ሒዝ ዝኒአ ናይ ህልውናን ድሕንነትን ኩነታት ከምዚ ጌርና ተገራሕናዮም ከሳገረና ዝኽእል ሕጊ እዩ ወይ ድማ ኣዋጅ እዩ ተባሂሉ ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ ኣነ ከም ናሃተይ ትክክለኛ እዩ ዝወስድ ካብዚ ተበጊስና እንተ ንሪኦ ዝብል እዩ ከም ተጋሩ ኣጋጢምና ዝኒአ ናይ ፅንተት ሓደጋ ስለ ዝኾነ ሚድያታት ድማ ኣብዚ መሪሕና ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ህዝብና ክንንቅሕ ኣለና ቃልስና ክንመርሖ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣነ ብዓርሰይ ዝወስዶ እየ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ህልውናን ድሕንነትን ብሓባርን መመካት ከም ዝቃለሱ ተሳተፍቲ መዛዘም መድረኽ ዘዋዶ ምብራቕ ትግራይ ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ክካየድ ዝቐነየ ዘተመሓስ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት መዛዘም መድረኽ ተኻይዱ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘንጸላለወም ሓደጋ ህልውናን ድሕንነትን ንምምካት ከም ዝቃለሱ ይገልጹ ንሕና ኣያታትና እናተሰው እናቆሰሉ እስካብ ህዚ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ያረክዮምና ኣብናትና ዓድል ኮይኑ ንሕና ክብርና ናያታትና ክብሪ እሕልፍና ክህብ ስለለ ዝግበአና ሓሪና ክንቃለስ ዝገብር እዩ መሬት ካሲ ኣብ መጽሓፍት እንዮ መሬት ካታ ይብልሲ ሱኢላ ሓንቲ ዓርመሙ ተተወሲዳት ካሲ ታይብሉ መሲልኩም ለኣስቱ ሞተላኻ ኣብ ዓርሙ ዘይሞት ህዝቢ የለይ እንኳን መሬት ትግራይ እንኳን ሃገረ ትግራይ እንኳን ተናጋሪ ግእዚ እንኳን ልዛ ዓለም ዚ ከዛ ኣነ ንእስ ወለደ እየ ሓደ ውላድ እኒአና ምግዳሊ እንዮ ካልኣይቶም ክልተ ሰለስተ ኣለውን ዓደ መድሕኑ ሃምስ ድራስቡ ትል ተቐልበሰ ናይ ደቀና ክቕልብስዎ ስርግድዕ ልውለው ናይ ደቀና ድም ክቕልበስ ኣብ ትሕቲኦም ክረግፁና ዝሓስቡና ኣለዉ እቶም ተላእኽቲ ተዓደግቲ ኸዚ እውን እንተኾነ ኣብ ሓደ ዓሲልና ክንምኩቶ ኢና መሬትና أي قرسي تمازارفتي كنوم نسوينا تقراوي مريت اندامات وسيد قريسو يوسدي انداماتنا رقيصنا ايخدنان عدنا حلفنا ينهبي مريتنا رحلفنا ينهبي نحنا خمناسي نتقالسنا مصيوم يمياتاتنا نحنا وناتاتم حضر تقبلنا خنقالسينا توتدا ناغيرم لخو دحوات ناغين صاوعي تغيرلو لا حدا فقر هز تقراي فقر يدليلو حدنتنا ندللنا حدنتنا خيرنا عم مقابر ابي احمد علي كنعسلينا تقرايس بملا كاب ጫፍ ላው ጫፍ ሓንቲ መሬቱን ክትቆረሰና ያብላ ካብል ኩሉ ተግራይ ሙሉ በዛዋናውን በደንብ ማይጥና ሊና ሞ ትመድረኽ ዚ ብጣዕሚ አገዳስን እዋናውን እዩ ካብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ናብ ዓፋር ከይዶም ዝነበሩ 245 ሰባት ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ዝገለጹ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላለ ሓጋዚ እቶም ዘይተመለሱ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናመረበቶም ክምለሱ ጻውዕት ከም ዝተገበረ ረድዮም ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ ይከኣል እዩ حرصتون حرصوا دقكم يواصحوا انسسخم كونوا مسوزكم كلوا إلنا طاوع تجبرنا مناسي وانت ما تسالي ننابز نوركم زنقدتني ونقد زحرسينك حرس مهرتني يمهر يمسع تقرأ عبي اعتدنا قرز خلي كرتاي يمسع افتطاوي افتورنا زلو من محدار ريبورت يقبر لنا طاوع تجبرنا كسال حزيد على 245 كم زوا موت يالله
እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ዝተወረረ መሬት ተመዛበልትን ኣመረበቶምን ክብርታት ትግራይን ምምላስን ምዕቃውን ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተከላሊ ኩሎም ዜጋታት ድማ ኣብቲ ቃልሲ ሓበራዊ ተሳትፎ ክገብሩ ጸዊዖም ባህልና ክብርና ተገፊፉ ነዳዲ ተዓጺና በጀትና ተዓጺና ማህያ መንግስት ሰራተኛ ተዓጺ እዞም ምክንያታት እዚኦም ንሃለወስ ትግራይ ንምድሓን ትግራዋይ ከመገር ይክፈፍ ትግራዋይስ ንትግራይ ያድሕን ኢሉ ክገፎ ከመገር ይኽእል ሶ ኩላ እዚኣ ዝኸኣለ ኩሉ ብፍላይ ከዓ ዘየጋደለ ትዘንጠብጠበ ካብ ሃርታት እንጥውጩ ዝመሰል ኩሉ ኣይተርፈናን መሬትና ክሳብ ዘመለስና ተመዛበልትና ክሳብ ዘመለስና ክብርታትና ክሳብ ዘመለስና ዕፅዋና ክሳብ ዘበንጻሕና እዚ ጸላእ እዚ ከይወግድና ህልውናና ክነረጋግጽ ክሳብ ዘይኻልና ክንስለፍ ክንኽእለና ክንውስን ኣለና ዝወሰንኩም ተንኪ ተሳተፍቲ ትዘተ ብወገኖም ንሰራዊት ትግራይ ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ብምጥንኻር መኸተኦም ከም ዘሐይሉ ቃል ብምእታውን በዓል 9 ነጥብ መግለፂ ቅዋን ብምውፃእን ዛዚሞም ሰራዊት ትግራይ ጸላእክ ድምስስ ዘኽእሉ ዓቕሚ ክውንን ድልውነቱ ከረጋግጽን እናተሰርሐ ከም ዝመጸ ኮሚሳር ግንባር ሰሜን ምብራቕ ተጋዳላይ ማዕሾ ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣመራርሓ ልዕሊ ቦጦለኒ ኣርሚ 44 ተኽእሎምን ዓቕሞምን ንምብራኽ ዓሊሙ ክወሃቦም ዝጸንሐ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ዛዚሞም ተመሪዖም ኣለዉ ፍሳሐ ገብረኣብዝኪ ኣመራርሓ ልዕሊ ቦጠለን ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 44 ከወስድዎ ዝጸንሑ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ዛዚሞም ተመሪቖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኽበ ኮሚሳር ግንባር ሰሜን ምብራቕ ተጋድላይ ማዕሾ ገብረ ሚካኤል እቲ ዝተዋህበ ስልጠና ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘንጸላልዎ ዳግማይ ጽንተት ክድሕንን ህልውንኡ ክረጋገጽን ዘኽእል ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ጸላእትና መቃብር ዓወትና ነራግጸሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና 44 ወጊድ ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ወልድና ሰዲእኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ኣብ ጎኒ መንግስትኩም ኮይንኩም ከም ትቕልሙድ ታሪክ ሰራሕነትኩም ታሪክ ከም ትሰርሑ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ለይትን ቀትርን ኢልኩም ዝረኸምኩሞ ሕይ ኣብቲ ስራሕ ክትኣተለኹም ክቐለኩም እዩ ዘቕልል ስራሕ ስለ ዝስራሕኩም ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዘካይዶም ዘሎ ኩሎም ተግባራት ጥፋት ንምምካትን ተኽእሎን ዓቕምን ሰራዊት ትግራይ ክብርኽን ዓሊሙ ዝተዋህበ ስልጠና ክዕወት ህዝብን ምምሕዳርን ዘዋደው ምብራቕ ትግራይ ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ሰራዊት ኮይኑ ዝገበሮ ሓገዝ ዝነኣደ ኣዛዚ ኣርሚ 44 ተጋዳላይ ገብረ ሚካኤል ግርማይ ሃርበኛ ብቐጻሊ እውን ደጀንነቱ ከሕይል ጸዊዑ ኣርምና ኣርሚ 44 ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሸይጣናዊ ድልየቶምን ተግባሮምን ከይሳኻ ህዝብን መንግስትን ብዝሃበና ልኡኽቶ ንምፍጻም ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍና ንርከብ ብዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣብ ጎንና ኮይኖም ዝለዓለ ድጋፎም ዘረጋገጹልና ብሽመይን ብሽም ኣርሚ 44 ከመስግን ይፈቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣመራርሓ ልዕሊ ቦጠለኒ ኣርሚ 44 ዝተረኽቡ ዋና ኣማሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላሊ ሓጋዚ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዝጋደል መሰል ዓርሶ ውሳንኡ ውሕስ ክኸውን ንምግባር እዩ ምስ በሉ እዚ ክዕወት ድማ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ኮይኑ ከም ዝምክት ኣረጋጊጾም ኣብዚ ደጀንን ግንባርን ተኣሳሲርና ተዘይተቓሊስና ዝዕወት ቃልሲ የለን ዝጠፍእ ጸላእ ኩለ ይኽእልን ንስኹም ኣብቲ ጫፍ ብልሒ መኸተ ኣብ ድፋዕ ኮይንኩም በይዛ ህዝቢ ኮይንኩም ኩሉ ህይወትኩም ንመስዋዕት ተዳሊኹም ትቃለሱ ኣለኹም ህዝብና እውን ካባኹም ካብ ደቁ ካብ ተጋደልቲ ደቁ ኢኹም ኣሕዋት ኢኹም ኣያታት ኢኹም ካብ ዝንላዕሊ ካሊእ ውራይ የብሉን እሞ በዚ ኣጋጣሚ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም ከም ዝዓስል እናረጋገጽኩ ብስንቂ ብዕጥቂ ዘድሊ ኩሉ በቲ ወያናይ ህዝብና ኣጠናኽርና ክንቕጽለሉ ኢና ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ሉዓላውነት ትግራይ ቆራሪሱ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጆኖሳይድ ክፍጽመሉ ይህንደድ ኣብ ዘለሉ እዋን ዕንቅፋት ዝኾነ ኣካላት ኣለዉ ዝበሉ ኣይተከላሊ ነዚኦም ስርዓት ንምትሓዝን ተሓታትነት ንምርግጋጽን እነካይዶ ቃልሲ ኣሕይልና ክንቕጽል ኢና ድማ ኢሎም ሓረስቶት ወረዳ ዛና ምህርቶም ንምስሳን ኣድለይቲ እታወታት ሕርሻ ተጠቒሞም ጣፍ ብክላስተርን ብመስመርን ይዘርኡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ቤት ጽሕፈት ዘፈርቂ ቁጥዋት ወረዳ በወገኑ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 10,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዓይነት ዝራእቲ ንምሽፋን ተሊሙ ይሰርሕሎም ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ሸዊት ኪዱ
حرستت وردا زانا طابيا بحرا بمحبراوي راديت تግራይ ብዝተገብረሎም ድጋፍ እታወታት ሕርሻ ተጠቂሞም ምህርቶም ንምዕጻፍ ተወዲቦም ጣፍ ብክላስተርን ብመስመርን ይዘርኡ ምህላዎም ይዛረቦም ዝሓለፈ ማለት ኮራ ዝበሃል ዘርኢ ሃና ነራ ጽቡቕ ውጽኢት ረኺብና ኣለና ሕጂውን ዘርኢ ደግፍሃናያ ዝለዓለ ውጽኢት ክንረኽበሉ ኢና ዝብል ትምኒትና ሒዝና ብማሕበር ተጠርኒፍና ጽቡቕ ምህርቲ ጽቡቕ أستواء نقبر إنا نسعر زلنا حدش زرقي موسينا بتحدش زرقي دما كنت كمينا زل بهالا حيزنا نكارا خرل لنا نزرق لنا بعلم يحرشات أبيا بحرا أي تأدي سبره حرستو تزحش في الريات كحفظو أدلاي دقافي قبر لهم كم زلو يقلسن تقبرنا جن كقدر سزلو كله بمفاسو دقيفو أفت تقبر نيسرحتي بعكن بمسمر كزر خمس اللون ناي وردا يخون نايت حرشا وكيل أو زبوت هزنات رخبة دقافنا جورا يزركب نتي زلنا شوفنا زلات تقولنا خانة يطلعك وصراحتنا صراحنا تجبرنا تاز تبدل زناب ويكع ماي دامت بتكنيك كل حي تناي زوهبنا كل حسابنا تناي اكستيشن أبروجنا تجبر كله يتجور إزولو. أب محور رديت تجري لعلواي كإلى زراعة هولتيكالترن أي تتحدث قبر هوت تكلم أبتا وردان نزركبو حرستوت حمش تميت كنت المرز زرقي حاجز كم زعدله يردوم. نقول جبارات نقص على بعلم زر نمرت بعلم خلو نايزر حاجز نجبرنا سلت أنا ولينا خلايت سيوان زبهر تمسكرو لزر زبهر لمهرت المسسان بركز ولا زر حاجزنا تقلنا عليه حمش تميتي كنتال زرب بالحجاز ندعي شدشتش حجبار تتكمتي أبزر قرنا مالتي هذه أو يقولنا قولني أو تجبار بزر ترايزي كنا بسينما أزاول محاش نزلوا بركز ولو ناي كوستا ناي بابايا ناي سكر دنش ناي دنش فرستات ناي جبار كوافينا أب متكالي يزركب حلافي زفر قطوة توردا أيت نجاسي قويتهم أب زمن مرتي خلتشين 10 شمونتن 10 شعنتن مرتي نمعس أفتة الليمو زد لي مرت زرقن زمن أو دخوعن نبى حرستت كم استخفاف لا يحبرهم زرعت خشفانو اللهم الله زحزناهم 10 شحن 430 كلتن هكتاري مالتي زاقد تناي طاف زلنا 900 تاولو تخالي لهم 100 تاوي تعالي لله نوعو زمتن ناي التاوتات مرق زرقي مدابريا زوم مريت كحكمو زخلو ناي اورجانيك ماتر كوسخو زخلو توب إسران حدن كومبوست إسران حدن مالتي كاوت ناي بنور نتقملو ناي كومبوست سرعتون نت مريت ناي ملمعن ناي محكام سرعتي نت صريحهم صنيهم زاقيد كنرا خلنا او ناي ورداناتي مرتامانت النمعواي ناي مداريات المنهر خلنا 15 شحن 424 زاقيد 13 شحن 516 كنتال تطعمنا لنا مرء زرقون بقو لكع خرص لازقبو 491 كنتال مرء زرقون عفن عفننونا حرستاي كقرب تغير ابتا وردا لعلي 1300 هكتار مريت بكلاستر بزتودو حرستوت طاف بمسمر كمستزرقه نمفلاطه تخايلهم بيرو ماين إنرجن تجري أبز فتان أوان مس مدارك تاكلات بموداد أب حراز وتأكابتات تجري قرب ماين إنرجن متأتاو لعرب الربي جبر كم زر لفليتهم التبيرو مس ملا سرحتني هات بمخانة فزعت مع مدبات كل 12 فومنتن تلمي كل 12 تشعتن جم جيمرلو حيل ميكائيل قساسا كان بيرو أب خلتشن 10 عام تمرت أب تلقو مع خل جيروم مثل مدرك تأكلات بمتحوار بسترخبة هافتي بجنوسرايو كنا زعانو تكلات ماي هانيتم نابق قالت كم زساجرة حلا في بيرو ماين إنرجن أي تتخلى جبر مدن جليسهم عري بطعمه وفتنتي وطعمه وطاري عري ما حصرت ناي ريسورس لنورلو عمت كوينا لسرحنا يعينيرو حصرت ناي ريسورس ونسلزنورون بيزيكالي تالي نبرت أماتيت كاب متكام عيني تجدد كافتن حراز وصع ناي تجراي كبابتات كابتشاف ناي رايا جميرو كشكاف تحتي ناي شرارو كبابي كنبات صحب نخلو له منجدي كله ترباريون مسرح مكيري
ኣፈጻጽማ መደባት 2018 ዓመተ ምህረት ዘቕረቡ ዳይሬክተር ልምዓታዊ ትልሚ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ኣይተሓለፎም ኪዳኑም ምስ ዋሽ ፕሮግራም ማረትን ካልኦት መድረክቲ ኣካላትን ብምትሕባር ኣብ ቀረብ መስተማይ ኣሳት 370 ትካላት መስተማይ ንምህናጽ ተተሊሞም ልዕሊ 320 ምህናጽ ከም ዝተኻእለ ኣረዲዮም። ብተመሳሳሊ ትልሚ መደባት 2019 ዓመተ ምህረት እቲ ቢሮ ዘቐረበ ኮይኑ ልዕሊ 620 ስትራክቸራት ማይ ብምህናጽ ልዕሊ 10,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ክለምዕ ዝገብር ዓቕሚ ብምፍጣር ኣቢሎም ሕዚ ካብ ዘሎ ልዕሊ 69,000 ሄክታር ዓቕሚ ምልማዕ መስኖ ናብ 76,000 ሄክታር ምዕባይ ዝብል ተጠቒሱ እዩ። ሰራሕተኛታት እቲ ቢሮ ኣብቶም ዝቐረቡ መደባትን ኣፈጻጽማን ትልሚ መደባት 2019 ዓመተ ምህረት መሰረት ገይሮም ሕቶን ርእቶን ኣቕሪቦም። ከተማ ማይ ናይ መቐለ ማይ ታይና ንብለና ገረብ ሰገናሎ ኻልእ የላ እዚ መቐለ ሽፋን ከተማታት 30% እዩ። ብስሩ ብኸመይ ኢና ክንሰርሖ ንኽእል ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንሓዝናይ ነገር እኒኦ ድዩ ኣብቲ ናይ መስኖ ምናልባት 69% ሄክታር ኣብዚ ሕዚ በፂሕና ኣለና ሽፋን እዩ። እዚ ተበፃሕነቱ ከመይ እዩ? ምስ ጸገም መስተማይ ከተማ መቐለ ዘሎ ምጉታት ፕሮጀክት ኣሳሲሩ ንዝተለዓለ ሓሳብ ኣመልኪቶም ርእቶ ክህቡና ዝሓትትናዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ዳይሬክቶሬት ቀረብ መስተማይ ኣይተ ንጉስ ቢቶም እቲ ቢሮ ኣብዞም ጉዳያት ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ናይ ገረብ ሰገም ናይ ቀረብ መስተማይ ነዙይ ከሳልጥ ዝኽእሉ ናውቲ ድማ ናብ 155 ኮንቴነር ዝኾኑ ኣብ ደረቕ ወደብ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣቱ 1-3-4 ወርሒ 5 ወርሒ ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ። ናይቶም ኮንቴነር ክራይ ናይ መኽፈሊ በጀት ዝምልከት ናብ 400,000 ዩኤስ ዶላር እዩ ዝሓትት። እዚ ድማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከተማ ምምሕዳር ከተማ መቐለን ቤት ምክሪ ከተማ መቐለን ወሲኖም ስለ ዘለው ንሱ እቲ ናይ ኮንቴነር ክራይ ከፊልና ኣውፂና ናብ ተግባራዊ ስራሕቲ ክንኣቱ ኢና ንሸባሸብ ዘለና ማለት እዩ። ምስ ፍትሓውነት ህንፀት ሽፋን ስትራክቸራት መስኖ ተኣሳሲሩ ንዝተለዓለ ሓሳብ ኣመልኪትና ዝሓትትናዮም ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮን መተሓባሪ መስኖ ማይ ኣይተመልኣኩ እስጢፋኖስ ከም ቢሮ ዝተለጠጠ ትልሚ ብምትሓዝን ብዝተፈጸመ ክልከላ በጀትን ኣብ ኣፈጻጽማ ህንፀት ስትራክቸር መስኖ ማይ ትሑት ክገብሩ ከም ዝኽኣለ ብምሕባር ፍትሓውነቱ ዝምልከት ግና ከከም ኣፈጻጽማ እቲ ዝወረደ መደብ ዝተፈላለየ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ኣረዲዮም። ሽፋኑ ዝምልከት according to potential ዝፍለጥ ማለት ፖቴንሻል ዘይብለ እንተኾይኑ ናይ መስኖ ፖቴንሻል ኢዝሊ ሲሒብካ ናብ መሬትን ማይን ትራኸበሉ ኩነታት ኣጸጋሚ እንተኾይኑ ኣብኡ ትሕት ዝበለ እቲ ሽፋኑ ኣፍተን ፅቡቅ ፖቴንሻል ዘለዎን ድማ ልዕል ዝበለ እቲ ፖቴንሻሉ ማለት ማነቱ ሽፋኑ ማለት እዩ። ሓላፍ ዘላፍ ኣለዎ ፍትሓውነት ተታሒዙ ግን ብዋናነት ትገባር በዓል ዝሰርሐን እየን እዚኣተን ብዝኾነ ግን በተለይፍቱ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት መንግስትን ግን እዙ ናይ ፍትሓውነት ኩነታት እውን መሰረት ናገርና ንበቐጻልነት ንሰርሐሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ። ወፍሪ ተኸላፈልሲ ከተማታት ትግራይ ሎማዓንቲ ብደረጃ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ካብ ብኽለት ነፃ ዝኾና ሓምለዎትን ጽሩያትን ከተማታት ትግራይ ንምፍጣር ዝተተሓዙ ክረምታዊ መደባት ንምዕዋት ከተማታት ስራሕተን ብዝግባእ ክከታተላ ከም ዘለወን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ገሊጾም ከተማታት እውን ነበርተን ምቹዋት ንምግባር ከምኡ ኢሉ እውን ብሄራዊ ናይ ከባቢ ሓለዋን ንምጥንኻር ኣብ ከተማው ብገጠሩ ዝካየድ መሰረታዊ ስራሕ እዩ። ለብዘበን ምስ ሓለፈ ናይ 2 ወርሒ ስራሕቲ 60 መዓልቲ ኢልና ዝተበገስናሉ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ከም ዘለናን ከም ዝግባአናን ድማ ኣስፊሕና ክንከዶ ዝወጠና ስራሕ እዩ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ እቲ ዝናብ በብዙሕ መንገዱ ናይ ሕፅረት ከይዲ ስለ ዝነበሮ ኣብ ኩሉ ከተማታት ብሓንሳብ ዝጅመረሉ ዕድል ቁሩብ ጽበል ይጸኒሑ ሕዚ ናይ ዝናብ ኩነታት ብዝሕሸ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣብ መላእ ከተማታት ትግራይ ስራሕ ዝተጠናኺሩ ክወጽእ ተጀማሚሩ ጸርሐ እውን ተጠናኺሩ ክወጽእ ዘይጀመረ ከተማታት ኩለን ከዓ ንኽጅምራ በዘጋጣሚ እዚ ናብ ኩለን ከተማታት መልእኽተይ ክሓልፍ ይደሊ ሕዚ ዘጋጥም ዘሎ ኢሊኖ ስዒቡ ዝመጽእ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻልን ንጥዕና ምቹዋትን ተሃረፍትን ከተማታት ንምፍጣርን
ህዝቢ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝኸዕበቶም ልምድን ተመክሮን ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ሰኒቑ ክሰርሕ ኣይተኣለም ፀዊዖም እቲ ከባቢና ናይ ድርቂ ፀገማት ዝረአየሉ ከባቢ እንዲና ዘለና ስለዚ ዝኸም ዘለ ሽግር ንምቅላል ብመሰረቱ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ስራሕቲ ንትግራይ ብጣዕሚ ወሳኒ ሃፍቲ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ስራሕቲ ሓደ ከዓ ዝኸምዚ ዝበለ ገፊሕ ናይ ደን ተኸላ ስራሕትታት ተጠናኺርካ ምውፃእ እዩ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይለ ኣረጋዊ ኣፍታ ከተማ ኣብ ክረምታዊ መደባት ወፍሪ ፅሬትን ተኸላፈልስን ንምስራሕ ዝተተሓዘ መደብ ህዝቢ ዘሳተፈን ብዝተወደበን መንገዲ ይሳለጥ ምህላው ሓቢሮም እዚ ናይ መንግስቲ ውራይ ጥራሕ ከይኾነስ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ኣጠቓላልቲ ህዝቢ ነበረ ከተማ ካብ ምትካል ጀሚሩ ክልክኑ ሓለዉ ካብኡ ድማ ባፂሑ ጽቡቕ ምዕሩግ ከተማ ክኸውን ናይ ምግባር ስራሕቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ 60 መዓልታት 150,000 ዝውልዑ ተኽልታትን ዕምባባታትን ንምትካል መደብ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣካየዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም እቲ ወፍሪ ሕዚ ብዕሊ ጀሚርና የለና በብገዝኡ ሕብረተሰብ ዝተኽለሎ በብኣፍ ደገ ገዝኡ ዝተኽለሎ ሚድያናት እንተክል ኣለና ፍሮም ዝብልዑ ካልኦት ተኽልታት እንተክል ኣለና ነበርቲ ክፍላተ ከተማ ሓድነትን ዓዲ ሓቅን ብወገኖም ዝተኸልዎም ተኽልታት ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ብምግባር ውቅብትን ሓምለወይትን ከተማን ምፍጣር ከም ዝረባረቡ ኣፍሊጦም ክረምቲ መንግስትና ዘውረ መምርሒ ሓምላዊ ተኽሊ ስለልል ክተክል መፅያ ክልተ ተኽሊ ተኽል ኣለኹ እናመፃኹና ካናኸነን እየ ሳምባስ ካብ ዝኾነ ሓምለዋይ ልምዓት ዝበሃል ብሂወቱ ጥዑይ ፅሩይ ኣየር ረኺቡ ክነብር ተዳ ኮይኑ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ዘለዎ መለኻኽታ ክዓቢ ኣለዎ ጠቕላላ ናይ ሓድነት ለለ ትራፊክን ፖሊስን ምስ ኣዛዚና ያው ዝተዋፊርና ጽቡቕ ተኽሊና ተኽልና ማለት እዩ ተኽሊ ጽቡቕ እዩ ምክንኻን ድማ ናይ ለማተ ይልበሃል የለ ምክንኻን ሓልቃታት ዝተፈላለዩ ፖሊሽናት ብኽለታት ኣለዉ እዚኦም ንምክልኻን ዝናብ ሕፅረ ካልኦት ነገራት ንምፍታሕ እውን እቲ ሓምለዋይ ልምዓት ናውዕል ታራ ኣለዎ ኣስተዋፅኦ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ብሰብ ይኹን ብእንስሳ ይኹን ሓደ ነገር ሽግር ልከይወፅሕ እውን ክትትል ያው ልቐጻሊ ክንገብረሉ ኢና ማለት صخبركم تملكتنا تقدم له زغرب زينا حملوتن صريحتن كتماتات تግራይ ንምፍጣር ስትሓዙ ክረምታዊ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ከተማታት ስራሕተን ብዝግባ ከከታተላ ከም ዝግባ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ትግራይ ኣይተዓለም ገብረ ዋሕድዮም ገሊጾም ወፍሪ ተኸላፈልስ ከተማታት ትግራይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕሊ ተጀሚሩ ዝብል ነይሩ ናብ ዝቐጽል ዜና ክሰግር ከለኹ ሰራሕተኛታት ባንኪ ኣንበሳ ሪጅን ሰሜን ገዝ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ሕዳሰ ኣካል ስራሕቲ ምልማዕ ሓምለዋይ ልምዓት ተኸላፈልሲ ቆምቲ ተኽልታት ተሳሊጡሎ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ሰራሕተኛታት ባንክ አንበሳ ሪጅን ሰሜን ግዕዝ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ሕዳሲም ኣካል ስራሕቲ ምልማዕ ሓምለዋይ ልምዓት ተኸላፈልሲ ቆምቲ ተኽልታት ተሳሊጦም እቲ ዝተሳለጠ ተኸላፈልሲ ከባቢያዊ ለውጢ ኣየር ሓምለዋይ ከባቢ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ንምግብነት ዝውዕሉ ቆምቲ ተኽልታት ምትካሎም ብርክት ዝበለ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣብ ባንክ አንበሳ ምክትል ፕሬዚደንት ሪጅን ሰሜን ግዕዝ ኣይተ ሙሉዓለም ከበደ ገሊጾም ቆም ተኽሊ ክልተ ነገራት ጥቕሚ ኣለዎ ሓደ ልተካባቢ ሓምለዋይ ልምዓት እዩ ካልኣይ ነገር እንደገና ለፍሪ ለፍሪ ተኽልታት ስለ ዝኾነ ብደንብ ተንከባኺብካ ክልተ ጥቕሚ ክትረኽበሉ ክትኽእል ዕድል ምፍጣር ስለ ዝኾነ ናቱ ሓደ ኣካል ክንኾን ስለ ዘለና እሱ መሰረት ጌርና ኢና ሓምለዋይ ልምዓት ለኽነልምዕ ፕላስ ብኡልካ እንደገና መፍረይ ተኽሊ ስለ ዝኾነ ተውዚለ ሎ ማሕበረሰብ ዝጥቀመሉ ዕድል ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና ናትና ድርሻ ክንዋፅእ ኢና ላውዝ ተረኺብና ኣለና ነቲ ብሰራሕተኛታት ባንክ አንበሳ ዝተሳለጠ ስራሕቲ ተኸላፈልሲ ብምስጋን ከምዚኦም ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ጽባቐ ከተማ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ድማ ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ነጋሽ ካሕሳዮም እቲ ቆም ተኽሊ ንጎሮ ዘለና መርአያ ክንኩን ማሕበረሰብ መርአያ ኮይና ዝውልዑ በተሓደገዱ ንጽላል ንግሪነሪ ከጠቅም ኣብኡ እንዳሃለና ናብ ኢኮኖሚ ረብሓ ንቀይሮ ዝውልዑ ኣትክልታት ከይዶም ዝውልዑ ኣትክልታት ክንገብር ማሕበረሰቡ ነዚ ተመክሮ ወሲዱ ከምኡ እንዳገበረ ክሰርሕ ማእኸል ጌርና ንሰርሕ ዘለና ማለት ሰራሕተኛታት ባንክ አንበሳን ሕብረተሰብ እቲ ከባቢን ብወገኖም ብቐጻልነት ነቶም ተኽልታት ሓለዋን ክንክንን ክግበረሎም ብምግላጽ ከም ሰራሕተኛታት እቲ ባንኪ ብቐጻል እውን ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ሓምለዋይ ልምዓት ስራሕቲ ከም ዝነጥፉ ኣርድዮም ብዋናነት ያው እቲ ሓምለዋይ እንትን ንምስሕፋሕ እዩ ምስ ወይዘሮ ተታሒዙ ምስ ከተማና ፅሬት ተታሒዙ ዓሊሙ ዝገሮም ምዃኑ ካብኡ ቀፂል እንደገና ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ እንደገና ከዓ ከም እንትን መብዛሕትኡ ናይ ፓፓየ ናይ ማንጎ ናይ ዘይትሁን እዩ እሞ ብቐጻልነት ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ብዓብዪ ክልመድ ዝግብኦ ቀዋሚ ተኽሊ ክትተክል ከለኻ በተለይ ምስ ፍራምረ አትክልቲ ተመሪቱ አምሪቱስ እንደገና ለተሕብረሰብ ክትቆመሉ ፍርያት ብለውፀ እንደገና ክትቆመሉ ካብቲ
ቋሚ ተኽሊ ወፃኢ ዘሎ አትክልቲ ልጥቀመሉ መንገዲ ክፍጠር ምእንቲ ዝተገበረ እዩ ፍልይ የብሎ እዚ ላብ ልብላዕ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ብዝረኽበሉ መልክዕ ክኸውን ክልመድ ዘሎ ኢለ ዝኣምን ብዙሕ ነገር ዝካላኸ ዝተኽሊ እዚ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ስለዚ ጠቃሚነት ኣሎ ካልኣይ ዝኸባቢ እውን ብዝበለፅ እንደገና ሓሊ ዝኸባቢ ጓሓት ወፂኡ ጽቡቕ ይዝርኢ ጽቡቕ ኣየር ትንፍስ ብዙሕ መዝናነይ ይኸውን መናእሰይ ይኹን ዓበይቲ ይኹን ደቂ ተንስትዮ ይኹን ኩሉ ዘሎ ሕብረተሰብስ መጋለስ መዘናግዒ ዝኸውን ሰራሕተኛታት ባንክ ዳሽን ዲስትሪክት መቐለ ንምግብነት ዝውዕሉ ቆምቲ ተኽልታት ኣብ ቀጽሪ መለስ አካዳሚ ወፍረ ተኸላፈልሲ ኣሳሊጦም ዳይሬክተር ባንክ ዳሽን ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ሃይለ ካሳይ እቲ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ዘጋጥም ዘሎ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ንምክልኻልን ሓምለዋይ ልምዓት ንምርግጋጽን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም ንጸብጻብ ተሓደለ ዳኘው ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ሰራሕተኛታት ባንክ ዳሽን ዲስትሪክት መቐለ ንምግብነት ዝውዕሉ ቆምቲ ተኽልታት ኣብ ቀጽሪ መለስ አካዳሚ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ኣሳሊጦም ባንክ ዳሽን ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ንምፍጻም ማሕበራዊ ልምዓታውን ስራሕቲ ከም ዝነጥፉ ዝገለጹ ዳይሬክተር ባንክ ዳሽን ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ሃይለ ካሳይ ዝወፍሪ ተኸላፈልሲ ዘጋጥም ዘሎ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ንምክልኻልን ሓምለዋይ ልምዓት ንምርጋጽን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገልጹ ማሕበራዊ ሓላፍነት ምውጻእ ሓደ ተግባርና እዩ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ይበሃል ስለዚ እዚ ጉዳይ ዝተኣዩ ኣብ ማሕበረሰብ ትቦ ናይ ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ክረምቲ ንገብሮ እዩ እዚ ከዓ ግዴታ ካፍቲ ስራሕቱ ብተወሳኺ ናብ ማሕበራዊ ሓላፍነት ምውጻእ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ናይ ኢሊኖ ችግር ከምዚ ተኽልታት ብምትኻል ናይ ከባቢና ክሊማዊ ኩነታት ብምቕያር እዩ ክንቅይሮ ዝግበአናና ከምዚ ዓይነት ነገራት ስለዚ እዚ ኩሉ ሕብረተሰብ እዚ ክሳተፈሉ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ተኽሊ ምትካል ንህይወት ወዲ ሰብ ኣገዳሲ ዝበሉ ኣብቲ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት እቲ ባንኪ ብወገኖም ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ምጥንኻር ወሳኒ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ድርቂ ምክልኻል ኣየር ጸባይ ኣብ ምስትኽኻል ተኽልታት ያው ወሳኒ ግደ ኣለዎም ምስተኸልካ ኣብ ዘሎ ክትትል የድልየ እዩ ማይ ኣብ ምስታይ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ምኽስኳስ ክኾን ይኽእል እዩ ብቻ ግን ዝተኸልካዮ ተኽሊስ ልክዕ ከም ውላድካ እስካዕ ዛብ ዝበፅሕ ክበፅሕ ክትከታተሎ ኣለካና ሎማዓንቲ ተኺልናየን ዘለና በተለይ ናይ ምግብነት ዝውዕላ ተኽልታት እየን ኣብ ቁም ነገር ክውዕል ዘለዎ ተኽሊ እዩ ስለዚ ዝኾነ ግዜ ፕሮግራም ሒዝና ናመፃና ክንከታተሎ ከም ዘለና እየ መልእኽተይ ክሕልፍ ዝደሊ ናይ ሰብ ህይወት ማለት እዩ ተኽሊ ካብኡ ከዓ ዳሽን ባንክ ብዙ ይፍለጥ እዩ ሕብረተሰብ ውላዱ ወሊዱ ከም ዝንከባኸቦ ልክዕ ተኽሊ ማለት እንደገና ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትንከባኸቦ ዘለካ ጽቡቕ ኣየር ከተተንፍስ ዝናብ ክመፀካ ተኮይኑ ተኽሊ ክህልውኒ ያወና ብኡ እየ ዝኣምን ማሕበረሰብ ለብኡ ከኣምን እኒአዎ ሰራሕተኛታት ባንክ ዳሽን ማሕበራውን ልምዓታዊ ሓላፍነቶም ንምፍጻም ዘሳለጥዎ ተኸላፈልሲ ዝናኣዲ ዝበሉ ኣካይድ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተ ሰይፉ ደሳ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ኤሉነ ንምክልኻልን ዓርሶም ምርኮሳና ንምርጋጽን ተኽሊ ምትካል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ የግንዝቡ ኣብቶም ልዑል ተኽልታት መሰረት ጌርና ንስራሕ ተዋሂሉ ኣሎ በዓልና ዓርሶም ምርኮሳና ክንሕይል ቲ ውሕስና ምግብና ክንረጋግጽ ትልጎርኹም መስተዋጽኦ ትልጎርኹም ስራሕ ብጣዕሚ ለናኣድ ብጣዕሚ ክብሪ ልውሃው እዩ ትለሎ ኩነታት ኣየር ክንከላኸሎ ተኮይና ትለሎ ጸገም ክንከላኸሎ ተኮይና ተኽሊ ብምትካል ቢልና ኢና ኩነታት ክንቅይሮ ንኽእል ብተኽሊ ጥራሕ ስለልኾነ ኣውዚ ኩሉ ክረባረብ ኩሉ ትግራዋይ ኣውዚ ልምዓት እዚ ክረባረብ የመልእኽተይ ልሕልፍ እቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ንምግብነት ዝውዕሉ ከም ፓፓየም ማንጎ ኣቮካዶን ግራቪላን ዝበሉ ቆምቲ ተኽልታት ከም ዝኾነ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ንሳዓት ዝተሰናዱ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ሰሰናይቶም